Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je disais, je suis bien derrière mes lunettes. Je me suis un peu cachée derrière les lunettes parce que c'est comme ça que je me sens. Comme je disais que dans ces temps de confinement, on doit profiter pour vraiment se poser, pour se réviser. Et puis faire beaucoup d'invocations. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et dans ce même temps, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que on soit dans le confinement pendant le mois de Carême. Moi, je pense que c'est une bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Amina ala ko inke chudi. Allahu akbar. On yere ta'ala ko amba nyinde kakala. Amina ala ko amina ke chudi. Ni hakilla. Ami ala ko inke ni aladi. Angana ala ko inke andaide. Mais Allah yo an kan ka bato chogodi, Allah yo an kan ka nyini chogodi, an kan ka tama chogodi. Est-ce que amina tama ni Allah ni min fo anyi kwango dabla ambo dabla ko kanga min ke ambo ke obi amina tama ni Allah ni wal sam se kanga jurmu trilche yo yoro mina am tama ni Allah itewa. Est-ce que mogobi Allah soro ki to ka sokono? Est-ce que mogobi Allah soro ki to jamakulu do chema? Est-ce que moi bifon alala parce que bika sokono? Est-ce que moi bifon alala parce que tout la karsa ko ka to karsa ko? Est-ce que moi bi ala sorfana parce que tout la karsa la ka to karsa la? Moi bifon alala ka soro tout la karsa ko. Moi fana bi ala soro ka soro tout la karsa ko. Fika ke chogodelo. Ala ka ko be folimbe. Mi yere kelimbe ka duskun bana ka dina yɛrɛ duskun bana o de anw yɛrɛ cogo di ne hakili la an ye facilité o choisi quoi ni ne kɔni ka juru min bɛ se ka masque yɔrɔ min ne kɔni bɛ taa ye ni ne ka juru min tɛ masque yɔrɔ min ne tɛ taa ye ne da de bi ala ko la kɛlɛ ne t'a kɛ mɔgɔw de bi ne kɔ ala ko la kɛlɛ ne yɛrɛ t'a kɛ o bi ne kɔ ala ko la olu dalen bɛ ne la ko ne bɛna olu sama ka se ala ma alors que olu ɲɛ bi ne jogo la ni jogo dɔw bi ne la o ti ala ko jogo ye olu ko n'i nana ne kɔ ko k'i kana ne jogo filɛ k'i bi fɛn min ɲini ko i k'o filɛ. Alhamdulillah Rabbi ami segi kata ala yi mun ne fɔ malma sama kuma ni tɛ can ye dɛ kuma ni tɛ can ye ka to mɔgɔ dɔ kɔ n'a jogo man ɲi i ɲɛ b'a la a bɛ jogo dɔw la kuranna ma sɔn min ma e ko o bɛ ni e sama ka se ala ma wala i bɛ fɛn bɛɛ ye fɔ ala a t'i sama ka se ala ma a tɛ se ale yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ sama ka se ala ma ale bɛna e de sama ka se ala ma est-ce que comme ne yɛrɛ ye n sigi cogo min sisan ka n ka dileki don ka n ka lunetiw don ka n jɔ n ko n bɛ ala ko kuma fɔ aw ye est-ce que ne b'o comportement minnu na nin ye ne bɛ min fɔra nin ye n'a ma ye ne jogo la ni ne ma taa ala ta kuranna ye min fɔ an ko tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye min fɔ ni ne ma taa o jogo dɔw ta ka taama n'o ye est-ce que aw bɛna tugu ne kɔ ne dalaka in kama aw ye ne bɛ min fɔ aw ye aw k'a lamɛn dɔrɔn pe mais aw kana tugu n kɔ parce que n tɛ ala ta kɛla mais ala ta de fɔra ala ta fɔli ani ala ta kɛli tɛ kelen ye n da ka di ala ta fɔli la ne yɛrɛ t'a kɛ ne de da ka di a la o tɛ wa a bɛna bɔn ne sini dɛ yo malkiyama aw bi bɔnɛ parce que aw y'a ye k'aw ɲɛ tugu a kan aw bɛna tugu ne la ko parce que ko ne yɛrɛ filɛ nin ye sisan ne ye maa ɲuman ye ou bien ne tɛ maa ɲuman ou bien ne den ne ka kɛ maa ɲuman ye ne ka kɛ maa ɲuman ye ne yɛrɛ tilenni bɛ ne ye kɛ fɛn min aw bɛ taa tugu ne den dɔ la n'aw taara tugu ne den na k'a sɔrɔ ne den ma ne ta kɛ k'a sɔrɔ ne den tɛ ala ta kɛla ne den ma ne ladege aw dun tugula ne den na ko aw bɛ ala ɲinina aw ni ala aw bɛ ala sɔrɔ aw tɛ ala sɔrɔ o de la n b'a fɔ aw ye ka ala ta fɔ ani ka ala ta kɛ kelen tɛ
aw ye sabari waati min aw miirila k'a fɔ ko aw bɛ ala ko aw ye maa kunnadiw ye a ye miiri o waati min aw yɛrɛ ɲɛ bi dɔw la k'olu ye maa kunnadiw ye maa kunnadiya a bɛ bɔ jogo de la jogo i bɛ ala ka jogow de y'a la i bɛ ala kira ka jogow de y'a la n'i ma ala kira jogo ye fɛn fɛn na o ti maa kunnadi ye o tɛ se k'i se ala ma wa a t'a yɛrɛ se ala ma a ti e se ala ma aw kana disi gosi ni titiriw ye titiri mun t'aw ta ye aw y'aw disi gosi ni aw yɛrɛ ye min kɛ aw bɛ se ka palmarès dɔw ta ka taama n'a ye o ye tiɲɛ ye mais a y'o ladegi an b'an yɛrɛ nɛgɛla o an m'an yɛrɛ tolonkɛ tɛ ala fɛ tolon tɛ ala fɛ tolon tɛ ala fɛ ala e de y'a fɔ ko an tun ye nin kɛ ko de kosɔn ne y'a kɛ i y'o yɔrɔnin min ta dɛ t'o yɔrɔnin dafa ta aw bɛ ala ko la aw de ye balawmɔgɔw ye aw bɛ ala ko la aw de ye dufaralaw ye aw bɛ ala ko la aw de ye nafigiw ye aw bɛ ala ko la aw dusukun de jalen bɛ aw ma hinɛ aw bɛ mun ala ko la aw ti ala ko la dɛ wa aw bonena n'aw ma tubi aw bɛ ala ko la aw de ye kɔrɔmatigɛlikɛlaw ye a si ti kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔw waju i b'a fɔ ala ko tasira i bɛ taa kuranna ta i bɛna wajuli kɛ n'i ye wajuli kɛ bɛɛ b'a yɛrɛ faamuya la peut-être u bɛ taa sɔrɔ dɔ de ye ko dɔ kɛ min ti bɛn ni ala ta ye i bɛ fɛ k'a fɔ a ye i ma dɔn i b'a fɔ a ye cogo min i bɛ bɔ ni ala kanw ye k'a fɔ a ye a k'a lamɛn alhamdulillah an ka sabali an ka sabali an ka sabali alhamdulillah rabbi ne bɛ n'aw bila salamu alaikum warahmatullah n hakili la nin ye ne ka vidéo premier parce que nin ye vidéo premier n bɛna bila o groupe sanfɛ mais n bɛna essayer ka to k'a bila n ka page kan walasa n ka kalan quoi salamu alaikum